दुष्ट मु कौन जानिनी तुमे छपी छपी आसी मो हाथ दुईटा को धरी नहीं छ बोली। अरे वाह केमिति जानिल? तुम हाथ उष्मतारू अनुभव कली। भारी चतुरी तुमे। अच्छा कहिल राजकुमारी हाथ रे इटा कौन धरी छ? ए हेउछि आम्र फल। तुमे कौन करिब? टिके खाइबी। आश्चर्य आज राजकुमारी उत्तरांक ए अपरिपक्व फल प्रति एते दुर्बलता कहीं? ए सत कहिल तुमर कौन होइछि? किछि नुह। कहबनी ताहले तुमे मो ऊपर रागी छ ना? ना तुमे सेमिति कुहनी मु काहेकि तुम ऊपर रागिबी। तुमे परा मोर स्वामी इह पर कालर देवता। ताहले निश्चय अभिमान करिछ बोधे? ता भी नुह। ताहले कहून कहीं ए अम्ल फल तुमे कौन करिब? तुमे एठू चली गला परे टिके खाई देबी। तुमे अम्ल खाइबा को पसंद कर उतरा? एई किछि दिन हेबो। तामाने कौन तमे? अरे मु नुह तुमे। मु? हाँ तुमे ना। तुमे ना बाबा हेबा को जाउछ। अतरे मु बापा हेबी उतरा उतरा। भल पाऊ पाऊ ए जीवन सरी जाऊ। तते भल पाऊ पाऊ ए जीवन सरी जाऊ। सुख तो आसिले तो दुख तो आसिले मोर। सुख तो आसिले तो दुख तो आसिले मोर। सबुदिन पाई कथा खाऊ कथा खाऊ। भल पाऊ पाऊ ए जीवन सरी जाऊ।
ସାଥିରେ ଯାଉ ଯାଉ এই বাট সরি যাও তো সাথীরে যাও যাও এই বাট সরি যাও ঘণ্টা তো পড়িলে ফুল তো ফুটিলে তোর ঘণ্টা তো পড়িলে ফুল তো ফুটিলে তোর ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଇ କଥା ଥାଉ କଥା ଥାଉ ତତେ ଭଲ ପାଉ ପାଉ ଏ ଜୀବନ ସରି ଯାଉ সাথীরে যাও যাও এ আয়ুষ সরি যাও তো সাথীরে যাও যাও এ আয়ুষ সরি যাও জহ্ন তো উইলে তো জুই তো জলিলে মোর জহ্ন তো উইলে তো জুই তো জলিলে ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଇ କଥା ଥାଉ କଥା ଥାଉ ତତେ ଭଲ ପାଉ ପାଉ ଏ ଜୀବନ ସରି ଯାଉ अभी अभी प्रणाम मामाश्री अभिमन्यु तुमे आज पांडव शिविर को जाई धर्मराजा सह साक्षात करिवो एई संवाद देबा पे केवल मु तुमरी निकट को आसीथिली तेबे आसंतु मामाश्री मामू सतरे कौन ज्येष्ठ बाबा धर्मराज तांको प्रति आदेश देइथिले ना तोरा से आदेश केवल मोर थिला आमे अन्य केतेबेले साक्षात करिबा मु एबे आसुछि कौन होइछि आज पांडव मानकर कौन पाई मामू
ତାଙ୍କୁ ମୋ ନିକଟରୁ ଡାକି ନେଇ ଗଲେ। ତାମାନେ ସେ କ'ଣ ଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ? ନା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରାଇ ଆଣିବି। ହଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରାଇ ଆଣିବି। ভাই, অকস্মাতে জয়ধ্বনি শুভে পাণ্ডব শিবিরে ভীষ্ম দেবଙ୍କ ସରଶଯ୍ୟା ପରେ କକ୍ରସ ହୋଇଛନ୍ତି ଦ୍ରୋଣଗୁରୁ ଆମ୍ଭ। ଦୂତ ଆସି ଦେଇଛି ସମ୍ବାଦ, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ରଚିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ନିଧନେ। ସେଥିପାଇଁ ନ କରନ୍ତୁ ଭୟ, ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ବାଜିବାକୁ ଭୟ ନାହିଁ ଆମ୍ଭ। ଧନୁ କି ଅଗ୍ରଜ ପାଥ କରିଥିଲେ ଧନୁ, ଶତ ଶତ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ନିମିତ ମାତ୍ରକ।
ଅନ୍ୟ ହେବା ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ହେବ କୌରଶିଷ୍ୟଙ୍କର ମହାସମର। ভীমসেন ভয় হুয়ে জিতে নিজে দ্রোণাচার্য ধরে সাগর সাগর সেন বৃহদ্বার করিবে সুরক্ষা। ସେଥିପାଇଁ ନ କରନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା। ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭେଦିବାକୁ ନିଜେ ଯିବି ମୋହି। ପୃଷ୍ଠ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶତ୍ରୁଭାତ ସୈନ୍ୟ ନେଇ ରହିବ ପଛରେ। ଆସ ପୁନର୍ବାର ଶୁଭ ଯୋଧନେ କୌରବ ଶିବିରେ। ମେଷପତି ମାୟାସୁର ଜଳଧର ବିହରଛି ସୈନ୍ୟ ସହ ଆକ୍ରମଣ କରାଇ ପାଣ୍ଡବ ଶିବିରେ। କୁହ କି କରିବା ଆମ୍ଭେ? ভয় কর নাই কেশব, হাতৃপণ নেই মুহি জীবী রণক্ষেত্রে মৌদাঘাতে ভগ্ন করে জলধর বিহ আসিবি নৌকে। ଅଗ୍ରଜ ପାର୍ଥ ବିନା ଜଳଧର ବିହୁ ଭେଦିବାକୁ ଶକ୍ତି ନାହିଁ କାର। କୁହ ହେ କେଶବ কি କରିବା ଆମ୍ଭେ? ପାର୍ଥ ସହ ଯିବୁ ଆମେ ଜଳଧର ବୁହେ। ବୃକୋଦର ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଭାତୃଗଣ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ କରିବେ ଦଳନ। ଜଳଧର ବିହ ରଚି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଲେଉଟି ଆସିବୁ। ତାହେଲେ ଆସ ପାର୍ଥ। ଚାଲନ୍ତୁ ସଖା, ପ୍ରଣାମ ଅଗ୍ରଜ। ଅକସ୍ମାତେ ଗୁରୁଙ୍କର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ସୃଷ୍ଟି କରି ଦହି ଦିଏ ଶରୀରକୁ ସଦସ। ଭୟ ନାହିଁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବାବା। ପିତୃଶୋକ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପିତ କରିବ ପାଣ୍ଡବ ପୁତ୍ର ବୀର ଅଭିମନ୍ୟୁ। ବାବା ଅଭି ମୁଖେ କିମ୍ବା ବିରସ ତୁମର ପାରିବି କି ଜାଣି? କେଶବଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଧନଞ୍ଜୟ ଯାଇଛନ୍ତି ଭେଦିବାକୁ ଜଳଧର ବିହୁ। ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କେହି ଆମ୍ଭେ ଜାଣିନାହୁଁ ବିହୁଭେଦ କଥା। ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଦାଦା। ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଧର୍ମର। ଆଜ ଯୁଦ୍ଧ ସେନାପତି ହେବ ବୀର ଶିଶୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ। ନା ବୃକୋଦର ନୁହେଁ ମୋ ସମର୍ଥ। ଦ୍ରୋଣାଗଲେ ପେଶିବାକୁ ପ୍ରାଣର ନନ୍ଦନ। ପିତା ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖେ ପେଶିବା କିପରି? ହେଉ ପଛେ ପରାଜୟ ଆମ୍ଭ ପେଶିବା ଶିଶୁପୁତ୍ର ଆମ୍ଭେ। ବାବା ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ ବାବା। ଜାଣିଛି ମୁଁ ବିହୁଭେଦ କଥା। ଅଭିମନ୍ୟୁ 17 ବର୍ଷର ବାଳକ ତୁମେ କେଉଁପରି ବିହଦୋଇ କରିବ ଦଳନ? ବାବା ମା ତ ଗର୍ବେ ଶୁଣିଛି ମୁଁ ବିହୁଭେଦ କଥା। ଏଣୁ ତିଳେ ମାତ୍ର ନାହିଁ ମୋର ଭୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପଥ ମୁଁ ନ ପାରଇ ଜାଣି। ভয় কর নাই অভি। ওই মুই অঙ্গ রকমর তোতে দেহ মধ্য আনিবি ফেরাই।
ଅଙ୍ଗର ଅଜ୍ଞାନରେ କେଉଁପରି ପେଥିବା ନନ୍ଦନେ। ଦାଦା ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଗୌରବ ରକ୍ଷାର୍ଥେ କିଞ୍ଚିତ ଆଦେଶ ମାତ୍ର ଶ୍ରୀଚରଣେ ମାଗୁଅଛି ଭିକ୍ଷା। ପଚିତ ତମ ପରାଜୟ ଚିନ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ। আজ শত্রু ধর্মর আজ যুদ্ধে সেনাপতি হেব বীর শিশু অভিমানীর কবিত শপথ এণু সমপূর্ণ দিব ব্যথা। ভীমসেন দেওয়াচ্ছে অনুমতি আজ যুদ্ধে পুত্র ভীমনু হেব সেনাপতি ন্যায় অস্ত্র। आशीर्वाद करंतु बाबा आज युद्धे करे मु जय लाभ। प्रणाम बाबा। अभिमन्यु आज युद्धे हुआ तो विजयी। আসবি রষ্ট দেশে অভিগমন आसंतु बाबा। জয় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির জয় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির জয় ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির। अर्जुन को संगे के नहीं वासुदेव जाइछति बेदिबा को जलद्रार ब्रीहु चक्रव्यूह वेदपथ पार्थ बिना असंभव चारि पांडवों को संभव है बाबा। अभिमन्यु तुझे आज युद्ध बेश सज्जित ମୁଁ ଆଜି ପାଣ୍ଡବ ପାଖୁ ସେନାପତିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। तू ये सब कौन कहू अभी मु किसी बुझी पारुनी। ମୁଁ ଆଜି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବି। ए आदेश किए देछि तते ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବାବା ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ना अभी मु तते से युद्ध को छाड़ी पारिबिनी। अरे जे युद्ध रे भीष्म देवक परी महारथी लभिचति चिरनिद्रा से दया माया शून्य रणक्षेत्र को छाड़ी दे मु कौन केबे मा होई बंची पारिबी। ତୁମେ ପାରିବ ମା। କାରଣ ତୁମେ ପରା ଜଣେ ବୀର ପତ୍ନୀ ବୀର ପ୍ରସବିନୀ। ତୁମ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଏକ ସାମାନ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ମା। ना अभी लोड़ा नहीं मोर राजधन लोड़ा नहीं सिंहासन प्रयोजन नहीं मोर वाक्यर मर्यादा
मुकुलित केश मोर रहु चिरदिन किंतु न छाड़बी तोते चक्रव्यूह मध्य। छी तुम्हें कांदुछ माँ तू मत सबुदिन कंदे दे जा न रे अभी मु माँ मातृ हृदय समस्त स्नेह को अजाड़ी दे काहाकु मु पुत्र स्नेह रे आलिंगन करिबी। माँ मु युद्धरु फेरिले तुम्हें मते आलिंगन करिबो। ताहले तू सतरे चली जीवु अभी तबे आ बाबा मातृ हृदय को साइती रखा लगी तोते तोरे पुत्र स्नेह रे आलिंगन करे अभी अभिमन्युर बयस कम हेले भी से वीरपुत्र स्वयं वासुदेवंक भग्नी। तथापि तथापि मु अभिमन्यु को युद्ध को छाड़बी सुभद्रा। माँ तुम्हें आ कांद नहीं माँ हसी हसी दिए तब पाद धूली आज युद्धे करे मु जय लाभ प्रणाम माँ। तुम्हें कौन भावुछ माँ? भावुनी रवि केवल देखुची जगत दुखमय। ताहेले सतरे तुम्हें भी कौन मते से युद्ध को जीवाकू दबनी माँ? केमिति देवी रवि तू मो नयनर ध्रुवतारा ए अंधेर दृष्टि एते कम बयस रे कुरुक्षेत्र जीवा पाई मु अनुमति देवी केमिति ना अभी मु जमारू आदेश दे पारिबी नाही। छी तुम्हें भी कांदुछ माँ? कांदुनी रवि केवल मन कथा जणी दउची शांति टिके पाइबू बोली। तुम्हें आउ कांद नहीं माँ बरम गर्व अनुभव करो जेहेतु तुम पुत्र अभिमन्यु आजी महाभारत रणांगन सेनापति जो युद्ध महारथी कर्ण द्रोण शल्य एवं कृपाचार्य अस्त्र चालना
এই যুদ্ধর অভিমন্যু আদি সেনাপতি ମୁଁ ଆସୁଛି ମା ପ୍ରଣାମ। ସତରେ କ'ଣ ଭାଇ ତୁମେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇପାରିଲ? ମୋରି କୋଳରୁ ମୋରି ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଗଲ। ନା ଭାଇ, ଅଭି ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଅଭିକୁ ମତେ ଫେରାଇ ଦିଅ ଭାଇ, ଅଭିକୁ ମତେ ଫେରାଇ ଦିଅ। ଅଭି